जय जगन्नाथ फ्रेंड्स एसएसडी स्कूल रो आउ किछि जिल्लार लिस्ट आम पाखरे जहाँकि हस्तगत होईछि एवं जेटीएस रो सेकेंड मेरिट लिस्ट बाबद रे कौन सूचना रही ता सहित न्यू एटी केबे सुधा आसीबो यार गोटे कम्प्लीट आलोचना आपण वीडियो माध्यम जानीपारे सबकि अपडेट तो निश्चित भाव भिडियो को शेष पर्यंत देखिए आ जो मैंने फास्ट टाइम ये चैनल को विजिट करते निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे। बहुत पिला देखुंत किंतु सब्सक्राइब बहुत कम होउछि आ ता सहित वीडियो को मोर टू मोर शेयर करेंगे। तो आसतु फुल इनफॉरमेशन टी कौन जानिबा। तो आपण देखिपारुଛନ୍ତି जोटा कि आश्रम स्कूल जोटा कि प्रथम नवरंगपुर पिलामानकर जो कमेंट थिला नवरंगपुर मालकानगिरी एवं बालेश्वर जाजपुर एमिति किछि कमेंट थिला तो सही कमेंट अनुसार ही वीडियोटी आसीछि। प्रथम नवरंगपुर रे आपण देखुथिबे गवर्नमेंट आश्रम स्कूल बरीपदार जोटा कि डाबुगाँ ब्लॉक रे आसुछि। ता सहित गवर्नमेंट आश्रम स्कूल बड़ टेमरा जोटा कि झरीग्राम जामुगुड़ा जोटा झरीग्राम रे धोद्रा जोटा कि आश्रम स्कूल झरीग्राम पालिया आश्रम स्कूल झरीग्राम रे केरांडी माଳ आश्रम स्कूल जोटा कि कोसा गोमुड़ा ब्लॉक रे अच्छी जोटा कि नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट बड़ गोमुड़ा से कोसा गोमुड़ा रे। तो ये कोसा गोमुड़ा विभिन्न देखिपारुଛନ୍ତି आपण। ता सहित जो देखिए आश्रम स्कूल भाद्र शिरीषी जोटा कि नवरंगपुर रे आश्रम स्कूल मल्लिकोट नवरंगपुर रे आश्रम स्कूल चंद्रपुर पापड़ाहांडी आश्रम स्कूल भाटीकोट पापड़ाहांडी आश्रम स्कूल गड़ बाक्तरा जोटा कि पापड़ाहांडी आपण मैंने देखिपारुଛନ୍ତି लिस्ट रे। सेमिति जदि देखिबा अन्य ब्लॉक रे रायघर ब्लॉक रे जोटा कि हाथ भरांडी आश्रम स्कूल जोटा कि न्यू होइतला पाखापाखि 2-3 वर्ष तले टिमनपुर आश्रम स्कूल जोटा कि रायघर ब्लॉक रे राजपुटी एसएस जोटा कि रायघर ब्लॉक रे मध्ये अछि। ता सहित उमरकोट रे आपण देखि परछंती उमरकोट रे बट्टीबेड़ा उमरकोट सुनाबेड़ा उमरकोट फालसापड़ा TRW स्कूल जो सब आश्रम स्कूल जोटा कि चंदाहांडी रे। तो एमती झरीग्राम चंदाहांडी कसुंगा आपण मैंने पापड़ाहांडी सब लिस्ट ए रही। नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट पर आपण आम देखा मालकानगिरी जिले में लिस्ट जहाँकि किसी अच्छी मु फास्ट कह दूसरी यहाँ ऑफिशियली नुहे ऑफिशियली जोटा कि आपड़ जिते आसीज लिस्ट आपण मानकर केस डिस्पोज है तो केस बाबद में आगू कहि निश्चित भाव में वीडियो टी शेष पर्यटन देखूँ। तो केस डिस्पोज है आपण मानक जो फाइनाल लिस्ट आसो आप जो जिले में पाई तो 100% आप सेफ अच्छा ता सहित सही जिले में DW ऑफिस रे आपण मानक यही लिस्ट देखा हे तो किसी परिवर्तित लिस्ट रही थाई पारे कारण यहाँ टिके हुए तो पुराना लिस्ट अच्छी मुझे जोटा आपको शो करुँची किंतु 100% जेन्युइन जेटा यहाँ आपण मैंने पाइपुंट वीडियो माध्यम निश्चित भाव वीडियो को शेयर करूँ। जदि फास्ट टाइम चैनल विजिट करते सब्सक्राइब निश्चित भाव करूँ वीडियो को शेष पर्यटन देखो सबकि इनफॉरमेशन पाई। तो भंडारी पंगाराम जोटा कि मालकानगिरी माथिली अच्छी ता सहित टीमास्पोर्ट मालकानगिरी माथिली रे माथिली ब्लॉक रे सब किसी देखिपारुଛନ୍ତି। ता सहित आम यदि देखा भवानी पाटली मालकानगिरी कालीमेला कोड़ागुड़ा मालकानगिरी पड़िया मोटू आश्रम स्कूल जोटा कि कालीमेला रे अच्छी धरमपाली आश्रम स्कूल सेटा मध्य पड़िया डिस्ट्रिक्ट आप सॉरी पड़िया ब्लॉक रे आम देखा पाइबा मालकानगिरी ब्लॉक जिले में। तापरे मरीवाड़ा आश्रम स्कूल मालकानगिरी कोरुकोंडा ब्लॉक रे अच्छी। तो एमती मालकानगिरी सबकि लिस्ट आपण मानक मु टेलीग्राम रे देदेवी निश्चित भाव में वीडियोटी को आप शेयर करूँ। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में अच्छी निश्चित भाव में जॉइन हूँ से लिस्ट पाइबे। ता सहित मालकानगिरी आप कालीमेला ता सहित खैरपुट सबकि गवर्नमेंट सब देखिपे गोटे जो आश्रम स्कूल नेम अच्छी। एबे आसी आम जाजपुर जाजपुर जा गवर्नमेंट आसपाई राईझर आश्रम स्कूल जाजपुर रे बड़चणा ब्लॉक रे अच्छी मंदारी आश्रम स्कूल जाजपुर बोरी ब्लॉक रे फुलीझर आश्रम स्कूल जोटा कि जाजपुर दानागढ़ी रे देखा अच्छी। ता सहित
ପାନୁବାହାଲି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଦାନଗଦି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା, ବାଲିଆପାଳ ଏସ୍ଏସ୍ ଯାଜପୁରରେ ଅଛି ଟମକା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦାନଗଦିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜୟନ୍ତରା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟାକି ଦଶରଥପୁର, ଧର୍ମଶାଳାରେ ଅଞ୍ଜିରା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ତ ଯାଜପୁରରେ ଆପଣମାନେ କୋରେଇରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସବୁ କିଛି ଲିଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋର୍ ଟୁ ମୋର୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁକିନ୍ଦାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 4-5ଟି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଆସିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାଲିଆପାଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଦେଖିବ ଯେଉଁଟାକି ଦେଉଳାରେ, ତାପରେ ଭଗବାନପୁର ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟାକି ବସ୍ତା ବ୍ଲକରେ, ଭୋଗରାଇରେ ରଣସିଂହପୁର ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ। ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲିଷ୍ଟରେ କିଛି କମ୍ ରହିଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ DW ଅଫିସରେ, ସେଇଠି ଆପଣ ହୁଏତ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇପାରେ, ସେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରାଇବ ଯେମିତି କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲ ଚଏସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କରିବେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ କବାଟ ଘାଟି ଯେଉଁଟାକି ଜଳେଶ୍ୱରରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ କେନ୍ଦୁଖୁଣ୍ଟା ଯେଉଁଟାକି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ନୀଳଗିରିରେ ଅଛି କମରଖାଲିଆ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ବୈଶବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟାକି ନୀଳଗିରିରେ 3-4ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ। ତା ସହିତ ଗଡ଼ସାହି ସେବାଶ୍ରମ ଯେଉଁଟାକି ଔପଦା, ଭୀମେଇ ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁଟା ଔପଦାରେ, ହସନପୁର ସେବାଶ୍ରମ ସଦର, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଭଦ୍ରକର 2ଟି ମାତ୍ର ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଠି ରଞ୍ଜିତ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ଆଉ କାନପୁର ସେବାଶ୍ରମ ତିହିଡ଼ି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଶା କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଯଦି କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ SSDରେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ତାର ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଲିଷ୍ଟିଂ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 29ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଡେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଯଦି 29ରେ ତ ପଡ଼ିଲା ବହୁତ ଭଲ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ଦିନ ତ ଅଛି ସମୟ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଯେଉଁଟାକି 29ରୁ 5 ଜୁଲାଇ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଡେଟ୍ରେ ଆସିଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ JTS ଯଦି ରେଗୁଲାର ଯେଉଁମାନେ ସେ କେସ୍ଟା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ଯଦି ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନୂଆ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଯେଉଁଟାକି ଗତକାଲିର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରେୟାର ପିଲା ଯାଇଥିଲେ, 700 ପାଖାପାଖି ମାତ୍ର ଯାଇଥିଲେ। ବିବାହିତ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେଠାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହିଲେ, କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେଲେ ହେବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଯଦି ମାନେ 2000-5000 ପିଲା ଯଦି ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଟିଚର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ଆଡ୍ଡାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ଦେଖିଲେ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହିଲେ। ତ ଏଭଳି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଡକାଯାଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପିଲା ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଜୁନିୟର ଟିଚର ଟାଇମ୍ରେ ଘରେ ବସିଲେ, ସେମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଜବ୍ ପାଇଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯାଇ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ, ତ ତଥାପି ସମସ୍ତେ ଯିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଡକାଯାଉଛି ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆଗୁଆ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚରର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଗୁରୁ ଦିବସ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ କଥା କହିବି, ଯେଟି ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଆସିବାର ଥାନ୍ତା ତ 2.5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ, ଡବଲ ବେଞ୍ଚ, ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍, ପୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ପୁଣି ରିଭ୍ୟୁ, ତ ଏତେ ଯାତ୍ରା କରିନଥାନ୍ତା। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବି ସେକେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ଆଣୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ମୋ ମତରେ ତ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯାହା ଯାଇଛି, କାରଣ ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ଭୁଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଁ ହେବ। ଆଉ ସେମିତି ହେଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ
आहुरी वर्षे पर्यंत पिलामानंकु वर्षे 1.5 वर्ष पर्यंत गड़ाई देव। तो आम चाहिए नुआ असिस्टेंट टीचर जोटा कि 15,000 पोस्ट विभिन्न एमएलई टीचर आउ ता सहित ये सब मिसेकी स्पेशल एजुकेटर सब मिसेकी जो 15,000 आमर आसूची जदि ए वर्ष आसी जाऊँगी पुणी आगामी वर्ष 15 एमती 3-4 वर्ष भर जब 15-15 3 आसीज जहाँ भी आमर पिला अच्छा सिटी पिला मैक्सिमम टू मैक्सिमम समस्ते एनगेज होते ता सहित एसएसटी सेकेंड जदि आसब पुणी जहाँ सूचना मिलता तो आहरी समस्त भल हम सिटी पिला बेसिकाली। तो निश्चित भाव में भिडियोटी की आपने शेष पर्यंत देखी जोटा कि आपण हेल्पफुल होती ये जो स्क्रीन रे गारेबा कथा कहते तो निश्चित भाव में से मुझे चेष्टा करी नेक्स्ट टाइम किसी न गारेबाई कारण लिखापी इच्छा थे भी बहुत किसी करें। तो आशा करुँच भिडियोटी की शेष पर्यंत जो मैंने देखी समस्त को धन्यवाद। मोर टू मोर शेयर करूँ ये लाटेस्ट अपडेट पाइबाई सहित आपड़ जदि जो जिले में आप लिस्ट चाहूँगी स्कूल लिस्ट निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ मुझे प्रोवाइड करदेवी आ फुल इनफॉरमेशन निश्चित भाव में पाइबे। फर्स्ट टाइम जो चैनल विजिट कर सब्सक्राइब करनी। थैंक यू फॉर वाचिंग।